Wejzer Horzneznoktelik eşite, bazungevk nu habertime informasyon ravakt abone, tsiberten abone fira. Walvetkun waverte ministra de specialiste, kazach sparkutui transkame fendaje, fenzaj fenzem kilometre. Skinvalet serjete iuchaj sembelt nuazene dune problemel, ja khusovete kheu na reportaj. Zavjeka kok doktorta skinvala arazens kataraktajan schuskenene operacitem. Xsardes sahat ama ertem minutel baygum transkam fendag u yexke derset abon reysum yuende sahatel. Kevda bunte yu fendaje fenzay fenzem kilometrel kazakhay arach durte ke kaldiste u yxinske u nafegun derset remuzen kuste teze bakenen. Ama abon yuende sahatel u alvetkun averte ministra de sapyorte esperkutuy kazakh. Իրվեզնգանան ագուրան կորդ ամավալվատկուն մովարդը սապյորթա, վալվատկուն մովարդը մինիստրադը իրվեզնգանան կորդ ամասապյորթա ռայսում իվեն դեսա խաթլ արվնալ տոյ տրանսկամը ֆանդոգլ ֆանձայ ֆանձամ կիլոմետրը դարձաջը գadzախ պրխքանım մամ. Fandajı vıtsı dertzegiltın qaraq kalınsk əlzəx durtam, valday dertok evdabuntam, ama təssagу фандагылцы машине тәтсәве вдунан. Было решено создать межведомственную комиссию, в состав которого входили МЧС, дорожные службы, а также служба природопользования, экологии и геологии. Было принято решение провести взрывные работы для спуска каменных масс и с последующей очисткой дороги. На данный момент взрывные работы были проведены. Сейчас спасатели поисково-спасательного отряда МЧС проводят расчистку на горной вершине. Walvetkun avarte ministrada kuşçı mama arxains doreks pastroy kuşçı teder. Texnik ervaciye sığda kanins dur amesıcı taym. Somray somta fandagon slujbay kuşçı ta asıqda kanzisi dargvatin rastacı gadza xetsi dur ta xavdis bitsagон сисе фастама вадон. Дорожники уже приступят к расчистке тех масс, которые вот за опорной стеной, которые собрались. По сведениям, они дорогу закрывать не собираются, они просто проведут объездную дорогу за галереей, пройдут дорога. Transkavkaz avtomagistral səvə bərzond xəxon bənətdə, əmədzi iudacı xavə durtə. Fəndaj atsı bınatu iul təssaqdər əmatsı kuste təkvə bakanoy və düzən birə ədastər. Kokoyte Angela kotste Aida i gat Alexander Komeriktata Fadima informasyon ravaqt abun. Prezident Gogluyte alan ukaz bafesta patsahadun unitarun kustuat dureks pastroye festag artawazı kustete xey revizi awazın. Revizi kutseve uyte xey xırt arest sevzen ervel koridor. Patsahad serlevek axem xesleverdratta semey berek kundertsava bücet ras sevzerge xesse axusag zberek kenen. Prezident Gogluyte alan xaad resta patsahadun edastina de komitete srestel ertnazı sexestesitan berekbunu mozale. Radyanevet patsahadun edastina de komitete istoriyon muzeye bakenene tsitchen cerimoni. Yarfay prezident banısan kuttazaka edastinadu xusar irestunu ama yadam stabilun royreste seyrak фактор. Сотрудники органов государственной безопасности с честью служат Родине, предупреждая и пресекая внешние угрозы, противодействуя экстремистской деятельности и обеспечивая охрану государственной границы Республики Южная Осетия. В рядах Комитета государственной безопасности служат настоящие патриоты, люди высокой чести и ответственности, способные реагировать на любые вызовы и отстаивающие наши национальные интересы в рядах невидимого фронта. Знаю об этом не понаслышке, чему искренне рад. Убежден, что вы в дальнейшем будете эффективно противостоять имеющимся угрозам, надежно защищать конституционные права и законные интересы наших граждан. Valday buzıcını xəstə patsahad sərğlaq zaxta kustvat veterantan. Prezident banısan kuttazaka vdun tradisi təsəvərtünük fəltərən, əmə Respublika xusarırıstun rayrasma baxastoy iğav xaybavert. Ваше мужество и стойкость золотыми буквами вписаны в историческую летопись палестинского народа. Дорогие друзья, в этот знаменательный день
Желаю вам мирного неба над головой и дальнейших профессиональных успехов. Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям. Արֆեն խաստի մեմանը խասրացët պացախադուն այդաստինադը կամիտետը Սարդար Олег Ширан. Уважаемый Алан Эдуардович, уважаемые гости, товарищи офицеры, товарищи ветераны. Поздравляю вас с 30-летием образования Комитета госбезопасности Республики Южная Осетия. 28 мая 1992 года, созданные в разгар самых ожесточенных боев за Цхинвал, органы безопасности способствовали сохранению управляемости вновь провозглашенной Южной Осетии в условиях военного времени. Несмотря на имеющиеся трудности, сотрудники КГБ, мотивированные идеей создания независимого государства, вносили значимый вклад в дело его строительства. Личный состав КГБ проявлял мужество, выдержку в сопротивлении вооруженному агрессору во время Отечественной войны осетинского народа 1989-2008 годах. Многие сотрудники были награждены высокими государственными наградами. Я с благодарностью и уважением поздравляю наших ветеранов. Спасибо вам за службу и за ваш вклад. Старшее поколение юго-осетинских чекистов, которые защищали Южную Осетию от внешних внутренних угроз, закладывали преемственность поколений, исходящих еще из исторически от ВЧК КГБ Советского Союза до КГБ Южной Осетии. Сохранили традиции верного служения интересам Отечества и традиции, на которых воспитывается наше нынешнее поколение сотрудников органов безопасности. Выражая слова благодарности действующим сотрудникам за безупречную службу, высокую самоотдачу и личное мужество, хочу отметить, что народ верит в наш патриотизм, преданность делу, стойкость и готовность с честью защитить национальные интересы республики. Олег Ширан մաբանը սանկուտ տոզահգա ալը ռաստաջը դար այդաստինադը օրգանթը կուշը տախիցանքոտ տոյ սաբերզուն պրոֆեսիոնալիզմ ամա խուրզ մինիուջտայ qəbatır zinaday patriotizmay nıfsxast ama vazdan zinaday ama buznik zaxta kuşa tensəxor slujba ama sarmakund lag zinadı təxay mazal karumbatdan yakosta çi baskıxt və kuşa təxurzaxşın arsidiste patsaxadun xurzaxtay Tıbıl telvira gözəttatı sərmət tataksana informasyon ravaxt abun Отсыбын Россияк политолог Сергей Карнаухов, Владимир Соловьев эфира Арзыртан Республике политикум овартахай. Яны хастатахай цахкар анараз динадравдеста подсахадун адастинады комитет. Խուսարի ռստոնը պացախադուն ադասնիա դգամիտետ են արազադինյա դրավդստավար ասիակ պոլիտոլոգ Սերգեյ Կարնաուխավը սյուժետը ֆադել կացը սոցիալուն խզակտը ֆազենտ ֆծագամի յունյա կամիտետը սպեցիալիստը սախուսոզ դախտոյ պոլիտոլոգը նխաստամ ցավիտտոն խուսարի ռստոնը միդակկագուն պոլիտիկուն սաութան անալիզ կանգեա օյբանը սանկոտտա զարգա նոգվզարս պրեզիդենտ գագլոյթը ալան արխայտ բաստու գորզստոնը ամա Ամերիկայի իգուն շտատտը ինտերեստել խուսար Կавказը В этом контексте Комитет Республики отмечает, что данное высказывание не только не соответствует действительности, но и идет вразрез с союзническими отношениями между Республикой Южная Осетия и Россией, а также усилиями двух стран по формированию общего контура безопасности. Պացախադուն ադաստինյադը կամիտետ ցախկար են արազադինյա դրավդստա պրեզիդենտը ամարխայտ գորզստոնը սարմագուն службатիմը КГБ заявляет, что не располагает какой-либо информацией о контактах и связях Алана Гаглоева с грузинскими и иностранными спецслужбами. В соответствии с действующим законодательством, все кандидаты в президенты проходят специальную проверку, которая исключает проникновение на высшую государственную должность человека, в биографии которого могут быть признаки противоправной и антигосударственной деятельности. Պացախադուն ադաստինյադը կամիտետը մաբանը սանկոտոյ զարգա գագլոյ թալան յա արխայ դրայդտա ռեսպուբլիկայ ադաստինյադը ուրգանթը ու ադաստինյադը կամիտետը խիստեր օֆիցեր ավտամադու ամին ստամազը խաստուն արխայտը ակտիվ ուն խայադիսակ وسرستاجه پرزیدنت بینونتل ارسد و زاو و دزیانتم خساری رستونه اداستیناد کمیته تمورسی فدرالون اداستیناد سلوجبای اخسان ویدم صفته اما اخسان پاسخادون اخاستت خاخل امار خایت خنسکایه آسو قطاج فدل کمیته داروستا آفیسیالون فارس سمای آسو آور رای خالوی تدت روزا کماریتات فاجیما اینفارماسیون رو اغدابون Цхинвал нозын дуне сифтун кенен قطاقی مفزند проблемته کت فستاگرستجه سرجت دونیستوی پاره خطای ودنر بیرتم سودکه میدک دون راسه و ارمستر ایو خد و سه قطاق سیمه باستو وی برک و تنوات خسته کدست زارینه
Sal darbon goret sergeta don isens gochse time aftame festa grestaje don sedep benedzuchai. Batsa khaduni darum kostat vada kanala generalon direktor tskhor batala razrta problema sevel bastu ifadel. Još така пойдоканам два водоводей. Воно тош така дат 15 тиши суткой бидек. Гората не 50% ма ахас фоккан умефелдер воно то водовод. Я бунам собеспечирот кан дунай. Инна 50% оле хоттар подпитывать канам идесе водоводей ма. Идесе водовод ма ю каненч поверхностни дата. Оше така, уше поверхностни дата. Сызмастысты. Гавдо кураоры, ваттар сызмандынч, ма хурбуны торошавнч зайта, ма дуны шчижи каным бойдонч. Маса охишан каным бойдам. Мо ханум искушыта. Лавынч ройсун бошавнч, вагун дарсын сыварто, ма лавын бойдончун. Ма касым бойдонч, дун куттар росагдавы офта бою каным бойдам. Шамай чижи дун морошав. ما قبضا کورم بایدا و دای سراز واخیشن کنم بایدم داشته سخدک کشاوید خیمه کش مومین سزمن چینی وی نی چیزونه ما یا نیسوس بیواد کنجنم و رای ورزن بایدا و تاگیتسل رای ورزن بایدا هم موتنی دتا کشم بایدان شد. Questo tabanasam kutu ivana tskhinva dun wazane dun serjitay chise u dun kay nawzeste wazane dunay sukh dun samsawzan ana goxsetay. وانات دونه ناشه تکه تنگ بخوسی. وانات دونش تکه کنه کستایی تو نقنگورد تو دای توش پروبلیمات نقنگورد فلانش تکه ایس یوزنی چاست کرون ماسیو گوجا بارو ستالینونگه کرد نیست اش تکه پروبلیما این نترن آخم کریتیسکی پروبلیمات نیکوی پراکتیسکی آکو در نرمال نشه نو ویج زاسور تا دونس پرودوف کوکن فلان داولینی نه اینجور چیرو ما سخوگ ماشین نرون سخوگ منشه ویزا ویسید کنه یا دون خطر تا کدارست است ما دون ال خطرها گورم بایدان چون در کدام باشه آوردم ما گذر زاسور جو که ویه ود نشه ما داولینی شتر کراژن بایدام یاده بخشم بایدام ما هشت که رگوروف کوکنم نبون کدو افته آروزم فلا مو خاننده روشته که غلما کسام دون کتر رو سخدگو خصف سخ کنم بایدام جو خصف سخ کنم بایدام موسکوفسکی مثلا مگس کرد تمبر کنم بایدام فلان و تر دوپولنیتینا یا فستا یا دیبیت شتر کنه و دای کاروم داولینی نکنه مثلا نبوخت جوان باید. Вода канал сараса график самай серджита суткай در غیوخا تیسویدون. گرافیکای پیدا کنم فلا کنه خصم بایدا دون بیره کنه شوده کاجم سیسترنایا ود all کمانیس نبوخت جوان باید ویت خیمه یا فستا دوپولنیتینا خم دون شوا بیره شمایل خاصة مشتكى مخنر مستر إيدس دونويو إينتا است خيشان باورخنس ديدا تيل در آخيشان كتم منيت خياش تكا پروبليم آتا شوه График базун انتخاب باقیزن قوه گورت ادمینستراتسیا فی سالون سایت ما کنتا وادا کانال دیسپیچر служба ما بازورن آخم نومرتل 0 فنزای تلفن کوس اخسوی بونه. Коста Зарина, Коста Рауль, информацию вахт абон. Республикум бире профилу медицинун центра дартар дар вақт савенс катаракта низан сқуз канан несанан операсита. Удун вазенс завжи қаве цестата клиника офтальмая духтарта. Доктор Илья Арабаджин ридеган фантас операции Сарыста Республикает сержетан катарактай нахмат састата хирургия команда има нердуа хат арцедна республикама хусари растон министрада Архан Магаска операции та юлдарасты анаргай аннизина да министр Нанит Суслан пациент бабаракут тафас операции ама саба фарста сахикот хатан суамай. Я приношу мой поклон вам и всем медсестрам, которые там были, и всем коллективу головного отделения официально. Они все меня берегли. Катаракта у хистер кара آدمنیز سست گاگویلز باد فیلم آستاکت سانز افتمای گاگویلز ارکان قبر در امستردر. Катаракта это вообще возрастное заболевание, то есть это болезнь пожилых людей. И тут, в принципе, все люди такого преклонного возраста уже. فس اپراسیون رنچن تسخی خاتن سخورس اما سنخسز گونو فستم سنسست روخس کی راز دختوی وی. Конечно, лучше. У меня с этого глаза я совсем не могла смотреть. 2% только было. А сейчас ясно. Ясно, я благодарна очень. Ничего не почувствовала.
Очень благодарна министру здравоохранения. Это его инициатива. И благодарна всем врачам и медицинским персоналам. Они очень внимательно относились с вниманием и к пожилым, особенно пожилым людям. Все было спокойно, без всяких болей, без всяких проблем, и все прошло благополучно. Абсолютно безболезненно и все спокойно. Спасибо им большое. Спасибо организаторам, кто это организовал, приезд окулистов. И большое спасибо всем. И министру, и нашим всем врачам, и заведующей отделения. پس اپراسیون رنچنتا ایول در بازکار چیسن اپراسی کوتا وڅ хирург. Пациенты, конечно, сложные все идут. То есть все уже со зрелыми, перезрелыми катарактами, которые не могут выехать, к сожалению, никуда на операцию, и которым уже давно нужно было делать эту операцию. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, у всех все хорошо, результаты отличные получились. رنچنتن باسامونن سفاس اپراسی سخی کت قوم داروی اما دوست خاطر فسته آسان سخزرتم اپراسی سکنن ما رادلو دوست دباسین دوونگ اپراسی کنن که قو بدون رنچن دونه سست خیاد گز مرخیت مادین رافزاره خدک هتزاگراد رافزارن سست روخس مگراو در کمن وی ستایتسبرگ اخچیو آخمتن مینیستراد بازرد مگسکه افتال مای کلینیکای دختر تماییو خود سوزست خوستار ایرستون ما سمنین بستکتن اپراسی تا انارغی کنوی وطت آلونا سوسیت ماریانا گاسیت ارسین تا تاکسانا اینفرماسیون را واقدابون. Na Respublike Boxe Skole Qo'milganinek Tadue xoyad raystoy irtindas sipparda sozda sportsmen tixsan va Rossiya chempionati. Sayvan Bontist bronza maydon rambulan dekkogdara vaqsuat prizyorta nematsma baxolma. خوستاری رستوی نگفزونگ سپارتسمین تکوس داوید مگوت مست تامیرلان خواهد رایستوی آناپای گورت افزنگ تخسن و رسی چیمپیونات یرست خواهد رایستوی دوسده اخصای اخصا سپارتسمین ارتنده سازای سپرده ساز کول سو آخمتم و رسی گورت اندر من در ریگیون تای کوس داوید افدای کیلوگرام وزه باساخستا ارتکاق بناد اما خورزخش نرسد گرامو تا اما برونزای و مایدانای داوید زخه زغگت سپارت و خیران بلتا دوه هردک فینال فیم بلدیز Nazardam fashedi که دستم ساری اونوانیت ما دارتر نه رزولتاتش فخوز در کنم مفندم ارتکاک بناد با چاخستون ما ویسه دست دو دسای توش بر دسای گوتسمست تامیرلانتا فونستو خیران بل تا دوه ستای فخردیس فلافزونگ سپارتسمین بانسان کوتا یخیول نوجه در کیکوسن اما کهیز خیزن آسخواز سپورت برزند من استا خشتن سرگوسین کیلوگرام مجه فنج تخمه بخوابتا مجه دو جرام بلتن فلا ارتکاک افتا قتسلی دیما فیم بلتن ما در تلقام مخیل باکوسن شای فیدا ما ارویجه بچاخسن زاوی خاص بلو فینال جون فیم بلتن مسکویا لپویا گوتسمست تامیرلان باست تکوتا کماریتات رادیون اما کوست داوید تا تدیت الکساندر بوکس ترینیر کماریتات رادیون رایگون دی بازاد دوه افزونگ سپارتسمین ایدر و میرازمتا آسی دوه افزونگ سپارتسمین ریسپوبلیکن اتبیه آل خزون ایرست رافدستو ایتک خورز برکننتم تخچن خورز رابوکس کد دوی هایدی سفید جاک برمستا راسی ما چبخ رافدستوی سخی فندم هم از اغن ما گوچمازوف تامیرلان آشی از تخچن خورز رافدسته اخی بیدر آشی از رامبلتا برمستا ریسپوبلیکی سیورناسیدی است فینالیستسی یوناستراسی اسکفو رامبلتا افستا کشه رانسی روچی باکسر تخچن خورز رزولتات فینی کد دوی در آشی از برگه راسیای درم بلدیس میدال فلن کتزلافتن اسفاگی افزونگ سپارتسمین تفند کنن سرتگون اولافت ترستج نوج در سخی خوز در باسط کنن ترینیروف کنن سمیتا ایرستون اندر بستت مینه ورد تخسن رافدیسوی برزوندن وزادل وطات آلیونا قدست الکساندر کماریتت فتیما اینفرماسون را واقدابون Respublike had barzinade akt rajsene bonuseten rajsom ceperem june Respublikom kompleksun sportivun skole rajdedzen dunion turnir stole tenisej. Ereste wacht sebzeste estem had. خواهد سرایست تسگات کافکاز ریسپوبلیکته راستو اوبلاست آبخاز اما پادساخات آلانی قاجته. دارتر بازونگوت ریسپوبلیک سودکه درغ ساخن بونه غدود زنوییمه. Znawara rajonu wedzan i w gosest bunaj rten i u gradusa chsaweta chsardas i zera wardzen kawda.
Zau rajone Ivgos est, bune erten graduse achsaveta fentes, izera warzen kevda. Koisai der Ivgos est, bune duen astraduse achsaveta cepperdes, izera warzen kevda. Leningor rajone Ivgos est, bune erten graduse achsaveta achsardes, izera rawarzen kevda. Respublika stolica Schinwale der Wodzen Ivgos est, bune erten graduse amachsaveta fentes, izera rawarzen kevda. آخر ودستنا بون خبرتم نرادو فیلم بعد میفیلم